بالله من الشيطان الرجيم. शीन की तशदीद अदा करना और शीन को रुकना है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. गुन्ना एक अलिफ किया करो. अन्नास में एकदम बहुत देर नहीं रुकना है वरना तशदीद बन जाएगा वो. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. गुन्ना नहीं करता है हाँ फरहान ऐसे ही पढ़ देता है. मिनल जिन्नति वन्नास. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. अब यहाँ देखो.